हरि हे गुहारी करी काकू हरि हे गुहारी करी काकू दीननाथ अंधार होइला दीननाथ अंधार होइला दीननाथ अंधार होइला दीननाथ अंधार होइला दुख जनाई काकू हरि हे दुख जनाई काकू भक्त कहछि हरि आज गणेश देव को भक्त कहछि हे गणेश देव तुम पाखरे मु दुख मोर जो जनाउछि तुम से दुख न सुनिबो ना हम का कहछि दुख जनाई जब दीननाथ कहले दिन कहते जदरे दिन एला दरिद्र दर्शई दिन होले माने दिवस एणु करी दरिद्र लोक को तुम यदि सहारा हबो धन धन न दबो ताले से भासी जीवा एणु भक्त कहछि अरे छुआ आहार मिला छुआ को आहार मिला छुआ आहार गिरा देखी करी मोर हंसा उड़ी गला देखी करी मोर हंसा उड़ी गला देखी करी मोर हंसा उड़ी गला हंसा उड़ी गला एक कथा कहबी काकू हरि हे गृह जड़ी काकू भक्त कहते सजन मंडली स्मरणी मंत्र आहार पिला छुआ देखंतु ये दिने कोन घटना अछि खाद्य पाए से छागुना कोनले रावण आगे सेही समय ए गुज्र कंती ए गुज्र पक्षी आज्ञा गला तार छुआ मान पाई से खाद्य संग्रह करिबो ना जाओ देखिला जे गुटे पोखरी कूलरे आज्ञा से झंड साप से पड़िଥିଲା से मोचा गतरे पड़ी जाइଥିଲା ए मोरी जाइछि बोली सागुना गुजर कोन कला ताको बोई नेला तार बसारे छाम रो पानी दे जाए ना से कोन कला तुम तान मांगा किंतु ए चेता पाई गला से धन साप जे चेता पाई गला और सब बोबो आमर ए कहछि नेट छड़ा लागे ना हते बस आमे जदी तुमर पूजा बाड़ा करिबी तुम हम जदी किछि हो न करियो ताले हम कोन करबो हैं हमर छुआ बालक माने हमर नारी पुरुष जते अछु घर पोलो सेवा समझे करिजो गणेश बोले मानुछु प्रति वर्ष तुमर पूजा करिजो काई हमर गामवासी आनाबी भाई आनाबी तुम दर्शन करी नवास आगे शेष दिन जेते तुम प्रशासन होजा से समय तुम घर घर द्वार घरे प्रशासन करी तुम दर्शन करूछन आ सब जाउछन देखो छिलो मोर कोई पत्र होछि हमरो पुलिस काम रो समस्त मंगलवांचा तुम विस्तार करू आउ से हमरो शिव बाबू कहले जे प्रथम गणेश के पूजा पाठ करथिला आ गणेश पूजा कले क्यों कार्य सुमंगल से सजन माने लक्ष्य हुए जे गणेश जेतेबेले चतुर्थी दिन ए होचंती चतुर्थी दिन कैलाश पुरे शिव आ पार्वती पुरे पुत्रटी माने जन्म हेले से जेमिति जन्म हेले ताकर कोଳରେ जन्म हेले तेणु करी सेही कैलाश कंधरा को ब्रह्मा तेतीस कोटी देवता को घेनी से उपस्थित होइथिले आउ पूजा पाठ रे ये गणेश देव अग्रगण्य हेले किंतु एटा स्वर्गपुर बा कैलाशपुर
ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କୈଳାସପୁର କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କୈଳାସପୁର ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଯୋଉଟା କୈଳାସ ପର୍ବତ ସେଇ ପର୍ବତକୁ ଆଜ୍ଞା ହିମ ବର୍ଷଣ ହଉଛି ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ ସେଇ ପର୍ବତରେ ଆରୋହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କରିବେ ମାଂସ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏ ହେଲା କୈଳାସପୁରରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଧିପତି ଆଉ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାତା ଏଣୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠନ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ଆଉ ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କିଏ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ମାନେ ପୂଜା ପାଠନ କଲା ଆଉ ଏ କଥା ଟିକେ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ଯଯାତି କେଶରୀ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଯାତି କେଶରୀ ଥିଲେ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଭାରତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦେଖିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମଜୟ ପୁତ୍ର ଜୈମିନୀ ପୁତ୍ର ଯଯାତି କେଶରୀ ରାଜା ଏ ଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କହନ୍ତି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଯଯାତି କେଶରୀ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ ଯଯାତି କେଶରୀ କେଶରୀ ଏଗୁଡାକୁ ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଅନଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅନଗ ସିଂହ ଅନଗ ଭୀମଦେବ ପ୍ରମାଣ ଅନେକ ଦେଉଛି ଏଣୁ ଯଯାତି କେଶରୀ ପରେ ଆମର ଗଜପତି ରାଜା ଆମର କଳିଯୁଗରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କଳିଯୁଗ କଥା କହିଲି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କଥା କହିଲି ଦୁଇଟି କଥା ରହିଲା ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରି ଲୋକ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି ସଦାବେଳେ ତ ନାଇଁ ହୁଏ ମୋର ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋର ଭକ୍ତ ଶେଷ କରିଦେବି।